Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kita ketemu lagi di channel Bu Tuti. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini. Oke kelas, kali ini Bu Tuti akan membahas dua tenses atau struktur bahasa sekaligus. Don't worry, jangan khawatir, ini tidak sulit. Yang penting kalian menyimak penjelasan Bu Tuti. Do you know the difference between I go to school every day and I went to school yesterday? Yaps, dua kalimat tadi artinya sama, yakni aku pergi ke sekolah. Perbedaannya ada pada kata kerjanya, yaitu go dan went. Selain itu, juga terdapat penanda waktu di masing-masing kalimat, yaitu every day atau setiap hari dan yesterday yang artinya kemarin. Pertanyaannya, kok beda sih kata kerjanya? Padahal artinya sama-sama pergi. Yang satu pakai go dan yang satunya pakai went. Oke, kita bahas ya. Siap untuk mencatat kan? Let's get ready class. Kalimat yang pertama yaitu I go to school adalah bentuk simple present tense. Apa sih cirinya? Ciri yang pertama adalah kalimat simple present tense ini menggunakan kata kerja bentuk ke-1. Yang kedua yaitu fungsinya. Fungsi dari simple present tense ini yaitu untuk menyatakan fakta atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Apa penanda waktunya? That's correct. Ya, ada every, misalnya every day, every Tuesday, every year, dan lain-lain. Ciri yang ketiga, kalimat simple present biasanya juga memunculkan frequency of time. Misalnya usually, always, rarely, never. I always wake up at 5. She never comes late. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, next, simple present tense itu sendiri memiliki rumus sebagai berikut. Did you still remember? I'm sure you have learned it in junior high school. Okay, what is it? That's correct. Subject plus verb 1, S or ES plus object or complement. Pertanyaan lagi, kenapa kata kerjanya kok ada tambahan S atau ES? Ingat, akhiran S atau ES di situ hanya untuk subjek yang merujuk pada kata dia atau ia. Apa saja subjeknya? Yaps, you're right. He, she, and it. Let's see the example. He cuts the tree. She cooks fried rice. It falls down. Untuk subjek selain he, she, it seperti they, we, I, you, kata kerjanya tetap menggunakan bentuk pertama tanpa imbuhan s atau es. Contoh, they cut the tree. We play basketball every Saturday. I sweep the floor every morning. Okay, class, let's turn back to the second sentence. I went to school yesterday. Tentunya kamu paham ya apa makna kata yesterday? Yaps, correct. Kemarin. Jadi, kalimat tersebut menyatakan kejadian di masa lampau atau kegiatan yang sudah terjadi. Kalimat I went to school yesterday termasuk ke dalam tenses simple past tense. Oke, sekarang kita bahas apa sih ciri dari simple past tense ini. Yang pertama pastinya kata kerja yang digunakan adalah bentuk kedua. For example, I played badminton. Yang kedua, fungsi simple past tense yaitu untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di suatu titik waktu lampau.
Penanda waktu dari simple past tense ini diantaranya adalah yesterday, last week, last night, this morning, 2 days ago. Now take a look at the example. Daddy finished his report last night. Mutia drank a cup of coffee this morning. Joko watched Wonder Woman 1984 2 days ago. Andika visited his grandmother by train yesterday. Okay class, have you understood the difference between simple present tense and simple past tense? Sudah paham kan sekarang? Mudah bukan? Now, you are going to watch a dialogue. Then try to identify what tenses that are in the dialogue. Perhatikan dialognya dan cobalah mengidentifikasi tenses yang ada di dalam dialognya. Hi Scott, how are you? You look so tired. What happened? Yeah, I have to wake up early in the morning. What time do you usually get up? I get up at 4 in the morning. That's early. What do you do then? I usually wash my face, then start studying. Why do you have to study very early? I have to work in the evening. I see. So, do you often have breakfast? Breakfast is very important, you know? I know. I usually have toast and coffee for breakfast. Okay, class, you have watched the dialogue. Now, answer the following questions and submit your work to your teacher. Number 1. Why does Scott look so tired? Number 2. Does Scott study early in the morning? Number 3. What does Scott eat for his breakfast? Number 4. Do you think the dialogue talks about habitual activities? Why? Well, Bu Tuti cukupkan untuk video hari ini. Di video selanjutnya, Bu Tuti akan banyak membahas tentang simple past tense. Saat ini yang paling penting, kalian bisa memahami terlebih dahulu tentang perbedaan dari dua tenses ini, yaitu simple present tense dan simple past tense. Well, class, this is a special Chinese proverb for you today. Teachers, open the door, but you must enter by yourself. Thank you for watching this video and see you.